अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे जी। आज ईद का है सेकंड डे और आज हम जा रहे हैं अपने आबाई गांव, जहाँ पे रहते हैं मेरे भाई, रहते हैं मेरी भाभी, रहती हैं और मेरे रहते हैं अब्बू। तो आज बहुत अरसे बाद मेरे हस्बैंड सालों बाद मुझे मेरे गांव लेके जा रहे हैं, वरना हमेशा मैं अकेली बसों पे जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड जो है ना मेरी भाभी के कहने पे जो है वो मुझे ख़ुद लेके जा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि मेरी भाभी ने मेरे हस्बैंड को ख़ुद कॉल की और उनको इनवाइट किया ईद के सेकंड डे। जब जब लास्ट वाला व्लॉग आप सब ने मेरा देखा ही होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें सब छोड़ के जा चुके हैं, कोई हमारे पास नहीं आया, क्योंकि मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाती हूँ इसलिए। लेकिन मेरे भाई और मेरी भाभी ने मुझे कॉल की और मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको सब छोड़ गए तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देंगे और आप हमारी तरफ आएँ और ईद हमारे साथ करें, ईद का सेकंड डे हमारे साथ मनाएं। हम आपके लिए खाना बना रहे हैं और आप फट से आ जाएं। तो बस फिर इतनी हमें खुशी हुई जब आपके भाई और भाभी आपको इतनी इज़्ज़त दें और आपको इनवाइट करें, तो कितनी खुशी होती है। तो बस यहाँ पे हम घर से निकल चुके हैं और मेरे घर से जो मेरे गांव का रास्ता है ना, तकरीबन 2.5 घंटे का है। बस हम 2.5 घंटे में मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा गांव कैसा है। इस गांव में मेरा बड़ा भाई रहता है, मेरी भाभी रहती हैं, मेरे अब्बू रहते हैं। तो ये देखें, ये जो को पहाड़ से नीचे जो गांव दिख रहा है ना, यही मेरा गांव है। अब मैं देखती हूँ कि कमेंट बॉक्स में मुझे कौन बताता है कि मेरे गांव का नाम क्या है। मैंने अपने गांव का नाम आपको नहीं बताया, बस ये सामने देखें, जो नीचे है ना, ये सारा मेरा गांव है और ये एक फैक्ट्री है इस गांव में, जिसकी वजह से ये गांव बड़ा मशहूर है। और ये गांव क्या एक और ख़ास बात है, वो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मेरे गाँव का नाम क्या है। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन मेरी वीडियो को देख के गैस करता है कि मेरे गांव का नाम क्या है। तो बस चलते हैं और फट से ये पहाड़ी को क्रॉस करते हैं। ये पहाड़ी जैसे हम उतरेंगे तो हमारा गांव आ चुका होगा और फिर हम जाएंगे और देखेंगे हमारे भाई और भाभी ने हमारे लिए क्या खाना पकाया है और हम खाने में क्या खाते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊँगी, आपको अपनी भाभी से मिलवाऊँगी, मेरी भाभी कैसी हैं, और मेरे माशाल्लाह भाभी के 2 बेटे भी हैं, उनसे मैं आपको मिलवाऊँगी। तो बस फटाफट इस पहाड़ी को हम करते हैं क्रॉस। ये व्यू इतना खूबसूरत था ना, जब मैं छोटी थी तो हाँ, मुझे ये व्यू इतना पसंद था ना। तो अब हम बड़े हो चुके हैं, तो इसलिए फिर हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब पहाड़ी को करेंगे क्रॉस और फिर चलेंगे नीचे, और नीचे जाके घर पहुँच के मैं आपको बताऊँगी कि क्या पका है। इन चीज़ों को देख के, इन लैंप्स को देख के आपको अंदाज़ा अब तो हो ही जाना चाहिए कि मेरे गाँव का नाम क्या है। इन लैंप्स को देखें और फिर मुझे बताएं कि ये लैंप्स और ये सॉल्ट के लैंप बने हुए हैं, तो ये मेरा गांव का नाम क्या है। ये बस मेरा भाई हमें पिक करने के लिए आ चुका था, बस हम इसको लेंगे और सीधा जाएंगे घर। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक गेट है, इस गेट का नाम है ICI गेट, और इसके अंदर मैंने 18 साल मैंने गुजारे हैं। ये गेट जो है ना, ये एक कॉलोनी बनी हुई है, ये उसका गेट है। बस ये देखें, हम गांव अपने भाई के घर आ चुके हैं और भाभी ने हमारी बहुत मज़े की बिरयानी बनाई थी। इतनी मज़े की बिरयानी थी ना कि आपको मैं क्या बताऊं। अचार था, साथ चटनी थी, सैलेड था। तो हम जल्दी से चलते हैं और बिरयानी का दम खोलते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है। तो ये देखें जी, मेरी भाभी के हाथ की बिरयानी का टेस्ट बहुत आला था। मतलब कि मेरे हस्बैंड ना किसी के हाथ की बिरयानी खाते नहीं हैं, उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं आती। लेकिन ये मेरी भाभी के हाथ की वाहिद बिरयानी थी जो मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई ना, इतनी पसंद आई। अगर आप इसकी वो रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अपनी भाभी से आपको सबको रेसिपी लेके दूंगी कि उन्होंने बिरयानी कैसी बनाई है। और बस फिर बिरयानी खाते हैं और फिर चलते हैं टेबल के ऊपर, और फिर मैं आप देखें कि हम लोग क्या क्या वहाँ पे कैसे एंजॉय करते हैं। मेरा भाई है जिसका नाम बताऊं या ना बताऊं, चलो मैं आपको नाम नहीं बताती, क्योंकि वो कैमरे में नहीं आना चाहता, ना अपनी वाइफ को लेके आना चाहता है। बस ये मुझे ही इजाज़त है कैमरे में लेके आने की। तो बस फिर बच्चे बाहर खेल रहे थे। भाभी को मेरा घर बहुत प्यारा है, आप देखें बाहर खुला सा सहन है, और यहाँ पे चावल वगैरह लग चुके थे, टेबल वगैरह सब तैयार हो चुका था। और बस अब सब के आने का वेट था। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और फटाफट हमने खाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना, घर के बारे में बताती हूँ। घर मेरी भाभी का बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है, और ऐसे ना खुला खुला हवादार सा घर है। हमारे पता है पिंडी इस्लामाबाद के घर कितने तंग तंग होते हैं, उसमें हवा ही नहीं आती और बस बंद बंद सारे घर होते हैं। लेकिन ये जो घर था ना, इसमें मेरे हस्बैंड को सारी, वो कहते हैं कि मुझे बचपन की हर बात याद आ रही थी। जिस तरह
صحن میں چارپائیاں ہوتی ہیں، پنکھا ہوتا ہے اور ہم سارے بہن بھائی مل کے سویا کرتے تھے ادھر۔ تو وہ بس وہ چیز یاد کر رہے تھے کہ ہم نا بھئی جب گاؤں میں کتنی اچھی شامیں ہوا کرتی تھیں، اور اب ہم شہروں میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز ہم بہت مس کرتے ہیں۔ یہاں بس میں سب کو کھانا وغیرہ ڈال کے دے رہی تھی، اپنے وہ بیٹوں کو ڈال کے دے رہی تھی، اپنے ہسبینڈ کو ڈال کے دے رہی تھی۔ بس ہم نے یہاں سب نے کھانا شانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہماری بھابھی ہمارے لیے شیر لے آئیں، شیر خورمہ لے آئیں، پھر ہم نے آئس کریم کھائی، پھر ہم نے رات کو دوبارہ سے کھانا کھایا اور آئس کریم ٹکے کباب کھائے، بڑا انجوائے کیا۔ ہماری بھابھی نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھابیاں اچھی نہیں ہوتی، بھائی اچھے نہیں ہوتے، لیکن میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے بہت اچھی بھابھی اور بہت اچھا بھائی ملا ہے۔ تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، آپ کو میں نے اس سے ملوایا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہی آیا ہوا تھا ادھر اسلام آباد۔ تو بس یہ بھی کھانا انجوائے کر رہا تھا، میں نے بھی سامنے رکھا کیمرہ، میں نے کہا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بریانی اتنے مزے کی بنی تھی کہ میں 2 پلیٹس کھا گئی۔ تو بس میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو بھابیاں اچھی مل جائیں نا تو آپ کا میکا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو آپ کا وہ میکا ختم ہو جاتا ہے، یا اللہ معاف کرے آپ کے ماں باپ کو کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارا میکا ختم ہو گیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ بہت کم ہوتی ہیں لوگ جن کے گھر اچھی بھابیاں بھی آتی ہیں۔ یہ جو میری بھابھی ہے نا، یہ میری پہلے دوست تھی، میری دوست کی بہن تھی، مطلب کہ میں نے اپنے بھائی کی شادی کی تھی اپنی دوست کی بہن کے ساتھ، تب مجھے لوگوں نے بڑا خوفزدہ کیا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہم لوگ دوستوں کو بناتے ہیں نا، بھابیاں تیار کر لیتے ہیں، یہ بعد میں پتہ نہیں کیا بن جاتی ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ میں نے جب اپنی بھابھی کو دوست کو بنایا، بھابھی بنایا، لیکن یقین کریں اس نے مجھے بہن بن کے دکھایا ہے۔ اتنا اچھا اس نے سنبھالا ہے، پورے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، میرے ابو کو سنبھالا ہوا ہے، ہم سب کو جوڑ کے اسی نے رکھا ہوا ہے۔ میں کہتی ہوں اگر آپ کی بڑی بھابھی اچھی ہو جائے نا تو میں کہتی ہوں آپ کا کبھی میکا ختم نہیں ہوتا۔ بس ہم یہاں سارے بیٹھے ہوئے تھے، ابو اور ہم سب بیٹھ کے یہاں پہ چائے شائے پی رہے تھے، اور شیر میری بھابھی لے کے آئی تھی بنا کے، وہ ہم کھا رہے تھے۔ تو ہم سب کو جوڑنے میں ہماری بھابھی کا بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے۔ آج اگر میں یہاں پہ عید کے سیکنڈ ڈے آئی ہوں اور اتنی اچھی عید میں نے آج گزاری ہے تو یقین کریں کہ اپنی بھابھی کی وجہ سے گزاری ہے۔ آج میں نے میری بھابھی نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے، اس کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے کچن میں اور بنانے شروع ہو گئے چائے بھی اتنے مزے کی چائے بنائی تھی نا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا بھی یہ آپ نے کیسی چائے بنائی ہے، اور ان کو اتنا مزہ آیا چائے پی کے۔ تو بس آپ کے گھر میں جہاں پہ آپ کی ماں ہو، باپ ہو، مطلب کہ آپ کے اگر آپ کا جو ماں اور باپ کا گھر ہوتا ہے نا، اگر وہاں پہ آپ کو سکون مل جائے نا، میں کہتی ہوں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور وہ بہت خوش قسمت عورتیں ہیں جن کے پاس اچھی بھابھی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھابھی اگر آپ کی بری بھی ہے نا تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بھابھی کو یہاں کی بات وہاں نہ کریں، وہاں کی بات یہاں نہ کریں، تو آپ کی بری بھابیاں بھی اچھی بن جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہماری بھابھی تو یار بہت اچھی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ اب ہمارے لیے اس نے چائے بنائی ہے، اس نے اپنے نیا ڈنر سیٹ کے ٹی سیٹ اس نے کھولا ہے صرف ہمارے لیے، اور اس میں یہ نئے جو ہے نا نئے اپنے جھیز کی جو ٹی سیٹ ہے اس میں اس نے چائے وغیرہ ڈالی ہے، اور دیکھیں چائے کتنے مزے کی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے وہ نہیں اس نے وہ کڑک چائے ہوتی ہے ویسی چائے اس نے بنائی ہے۔ بس یہ چائے جا کے اندر ہم سب کو دیں گے، میرے ہسبینڈ کو دیں گے، میرے ابو ہیں، میں ہوں، ہم سارے چائے شائے پئیں گے اور پھر اس کو دعائیں دیں گے۔ اللہ ایسی بھابیاں ہر ایک کو دے۔ تو بس آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی جڑے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے رب رکھا۔